Assalamu alaikum. Badinglu. Ali bismillah, ali bismillah. Assalamu alaikum. Mbe bading be kontonna. Kabrim membe France jan, fo membe Espagne, fo membe Italie. E jaranko be dunia jango jande mba folalian assalamu alaikum. Na bundun kolu na wulin kolu mogo ni safolen ko mogo ni be boka région Tambale mba folalian assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Be konton na misilme ala controla ni o fanan tambita mba folalian le samedi le 11 août Inch'Allah ni ala khaitan kendo la baninko la tournoi le bala samedi le 11 août asibula be fundu samedi le 11 août Inch'Allah bading bera benje ala ngata ambiance que c'est un grand tournoi khasara alala abe démarrer là berejija minimum 8h30 kenye tardé ni 8h30 mais tardé au moins 9h pile wakabe tardé berejija baninko la tournoi samedi le 11 août. Bon niveau tambita gumbelinko la tournoi obekela Inch'Allah khaitan kendo la obekela samedi le 18 août rendez-vous 8h leti toujours Inch'Allah ni ala khaitan kendo la besijija akana fo moko koma ni obe tambita badinglu mbenko momenti comme convenu mbe continuer la na kachaleti ni ala khala ngini mbe dondim fola wolilto ikomi na bengening ante diala no beyen ante diala dolien parce que ima famule ante diala dolien hasidi alemu ante diala dolien parce que abela intérêt le tinyakan ila nafada be non ne kuntula ntel dunu mbe gero fenfendina nkole jaranko bela nafa be dame ntengere kan ntel la nafa be dame non ça n'a rien à voir jaranko bela nafa be dulame mbe gero fenfendina mbe non ne gero la donc nsafalien jaranko si commando fo kotondi karanga wala si fano dum bota teleto kotondi karanga le fano fara bari amanjare détail bala ala nganji jadron ngalon khafoko moko menube na kafolu tinyaka jaranko moko kendo le khashia ni rajube jaranko majorité amoko kendo le khashia seulement nte wulikan khakulu nyangini ne donc nte wulikan khakulu nyangini ala nyanta njija la khawuli khakulu le nyangini parce que kuo kundi ni ma nyangini inte nyajela wo kuoma mais kuo kundi mfana ni ga nyangini afuta nyawnyandi ibe nyajela le wo kuoma yo jaranko fem ba fo kan konko wolungo nduntala sujet to dondi manjam fale jaranko fem ba fo kan konko imaginez-vous ntelo khadeng ngambulo di nyokoma harna keta 20 personnes ti ngawota o jaranko lu représenter. Bon, j'ai exemple ta Sénégal groupe doma iba fala groupe même ko groupe Yanamar mo dantandi na mutendron re ka funyoma re la droit lu réclamer et re la devoir lu ke xane le droit lu réclamer et comme ntel la prochaine thème momunti c'est quoi notre devoir c'est quoi notre droit voilà mo e ka kan xani nu fulo nyaangi nim folo bari ala nga den nga nyangini surtout al khadile mo menu be participer kan vidéo la ibe kuma kan menu fo kan al vidéo partager ala la commentaire lu bulaje tout ça c'est intéressant ni la fita avancer la ko kono la be khela devoir ndinke be khela barandinke dondi nemu be mi lono khakuma be mi participer no barnim bebe tandim fola parce que do be jen na denge bi ante dialogue pourquoi parce que
et mansa bate utiliser kan pour akatante lu manipuler. Et si nous on s'est rendu compte donc ante diala oyen donc ala nga jube nga wo mo ko long ali haketu de ngalo c'est pas faux problème de connexion le nata maba donc malo menga vidéo nyinalo et comme mba fo kanya menna donc na sate association men felenti mo do be je olunte sondinga ma wo wol be mun ke kan ibe kuto tinyale la mo nding wallahi inyanta lonna la kafoko na nyato tako be fengo fendin to mun na kafoleti nin kafu tambe nyato tako sotolal nin dum man kafu fana nsi dunia fonga lo dunia mo ko noma bon exemple do jagan ko lo mo ko jomanta ntelu jagan ko to ntella kulo ni mbite fo jan ntelu be kulo na khayita dunia be la ko nyi mun na mo ko leti pourtant ndum ya fo ko mo ko bantento khafa ko mo ko bante jagan ko to foni te malon bari mo ko lu belenton si men la ko la yeleno men xalo ibe olofo lu la mo ko balu niveau la ibe si kutengal la mo ko balu niveau la o mo ko lu belem fananu to aketa école karaneti ba aketa marabu karaneti ba aketa miski seneti ba bon ici exemple do tay comme Thomas Aiba mo ndi ni xala misko la me amenya fangama isa lo khafo ko regemani tolu be mel la kan sigoti regemani tolu be songo men goshika bo songo nyoko ne goshika renyo gemman tolu be kuma kan men fola afana mbo nyoko kuma kan le foka bari ni takata la YouTube la ya nombre de abonnement jube ya nombre de vues jube vraiment fait hinno idunge fanto quoi mais nous donc ça fait le préféré ta nga si kuten ta hola ko la yele wo si kuten kataran représenter lan tel kataran hinnato nyagalo la quoi hinnato nyagalo mbe si kuten lu alman karisabe tenne moro ala nga kem fanye ninga jaran koje aka kudo damuta aketa misikileti ba aketa kuo kundinti aketa association neti ba ni sa de mano adema ni mi adema no ikana tinyade parce que dunia janna si jamme ala nyanta ngere lale nganjija e ngana ko la avancer ngo dunia mu étape par étape leti mentelu ko kombe étape mento ka brin génération menu tambita ko be étape mento kon tel be tula nonne vraiment si ninte la miro to khafuko be labana nyale bi ntel si combat kele non dinglu ka tono soto nin dinglu ma tono soto mamaril sa tono soto ni combat ni même felenti bon ninte keta doti bi wallahi abedan na janne parce que munna mbe exemple do dilalma et politicien li ma khate la doro inate ka ndore ka proposition kema nta dum hajunte politicien na proposition faratinte même be mulu o gambo o sin wasale pour moi dans ma tête nta mouris leti quoi mbo fala dalila jomana mba expliquer la lien de alkana dol kanna foko abetena sagrin tenne et nin dalasi lulu lebe bulula o dalasi lulo si wasa ite mouris leti wo dal si mu xamne be bulu dal si mu xan si wasa ete mouris leti wo mais ni ximo takata bunya kay sagunge fa membe fa bulu kebe sagun no la ta kay nyalo mo ko tenta te to nya fo nya be gole ala le ito nya fo nya be gole ala le to nya dum fenne mu abe kuri na khalandi khamu aka dibe bari mo ko fana mi makala de barala kanati ta ka fo kebe makala isi atake moro nyin kombani ala ngata ada futa nyaaw nyandi moko dolu be asuvi lale khante suvi ntede kha kombani suvi parce que ntabe kombani ne suvi ka e moko dolu dunu fanan be kombani suvi lale fo ka takabla fo lumme bari mba noma harna ato tuta 10 personnes la adum alhamdulillah lungolundi dobe kafuka mokoma lungolundi dobe kafuka mokoma lungolu dobe kafuka mokoma esalra fam donc ala nga jube jahankolu moko ba menu be mfananu to ala nye I valoro long parce que moko ndi ni na be denna a valeur ni khala valeur nding diama dron al be bennale bar moko valeur momenti khala jigi woyen ko to alun te benna e
nun nte lancer kan kuolu kono bi na men no ga damuta mi courage dima mi dema femfendi et au contraire o benin critiquero le mo ani manamana kanlu sino nga fo nyame jaran ko mo kendo le khasia amoko kurunti wallahi ala constater de parce que mo ni la fita lonne sa lonne no fana jaran ko amoko kendo le khasia amoko kurunti esira fam akatala le fana ngasia akatabaloti bari kata memu khay kata ifanye donc kay kata ifanye kay fang la sinimira bari moko tolu fana ndingulu ni ndogolu mennu be sigirin su ala ngam mirawul fana nye bela geroke bibi ikomi mbe sila kuo mengero la bundu kono la ikomi mbe estadi kuo mengero la wulli kono la ani radio kuo tamba kunda be radio sotonna tamba be tembo mento imaginez-vous bon dinding dernière génération ni no mi alonno bara hanin te la kulon khatar le tamba be tembe mento misira bi male be tamba wolu manya mais pourtant te la kulu khatar le ndella megen khatar le estado be lorin tamba ndella kulu khatar le radio be tamba mais munkula bi radio te misira munkula bi estado te misira nkonta kata kamfanyele Dakar dingle be na la ba ay ko misira ni estade khakanne misira ni radio khakanne Dakar dingle be na wo fola ba ni kesi kuma ko wulli la problème mo wulli la problème ti bundu la problème mo bundu la problème da sari nyaman tambia kan je m'excuse hein? Mais ala nga jube nga mira donding nga jube ko men sin na avancer e radio na tileke ba sambala misira kha installer je ke killing goditi go ke killing demba sal ako ko radio e mbeke la gulumbule parce que atela banana febe nona ma fanga lelu e man ta radio installer je sa te mume ni diminate si bakunna ntal do yakande gulumbun ko lu bon har ni ko men tulu benna c'est une façon de parler mo ni menga kan wodiama misira le ni radio inga kan bon nje estadi ko memma sango sandin sa jele jalo dosi nanari jali malonding jali ba ku yate lu mo mi afa ke man jali ba ku yate le foni mi afa konko jali ba ku yate na tale concert ke misira ma ku yate na tale concert ke je bari foni ga kirinting lulo pour mo holu kan nasu nya to da saka meni estado bejensi du wo beto bang ni estado beje wallahi sanse mambasike i hajo bele kukuten ruma mais mi kumo be fono nyokola étape le mi ko mi ngafo nyamen tamba be estado sotonna lumen na misira bi mala kafisa tamba wulu mati tamba be radio sotola lumen na misira bi mala kafisa tamba wulu mati ni ga dunia fa jube dunia be tembe mento wulu i ga bi jube dunia be tembe mento bi ko hani bi ntelu bozon be estade le ma misira hani bi ntelu be bozon di radio le ma misira c'est pas normal. C'est pas normal. Ma fait ma ko gerede mais jeunesse le kan khawuli ko do lu réclamer harna be réclamer kan mbe tarakan nyame nan déterminer ngin tarakan nimbe fe men no ma ala nga yitambe la firi nyim fe nyinna ou bien ninga combat men na wuli hani association même association ni sate be ba mutaringe sobe la association drone si ku présenter no sate yen association drone si ku réclamer no sate tohola mente kole ala nga jube kudolu beje nganjija ngoke mfanye ngabo wulide nga takante labundu e ko manyu makude bundu sate mume ni ko dinding dol beje ni ke ko lumo mahana lo memu lumo te parce que lumante bundu mume wonte malu yak mo leti janni be malu ya la jakan ka kan fola tamba be jakan kan ni men benta basket basing te satra jakan ka dingile ma baba be fransa baba la ko basket nati ay barin ko jakan ko banta olofo kan me dro jakan ka kan fansa malu ya le sila jakan ko banta fulo me dro jakan ka kan fansa malu ya le sila moro ala nga jube ngam fan representer donding nga jube na moko men no khalo ni sir representer no wol gar representer dondi fombe tula sagi la ku kilinga le man te tra deuxième étape la e comme nga fo nyamen na e
toujours fonga kumana na combat takanyale kan. Là, jusqu'à présent, kabringa damuta, ça fait 2 mois, nga vidéo ke nyin damuta, man combat fo de combat bimo la damuta, mais vidéo ke nga damuta, ça fait 2 mois, mais nkombe mini na toujours première étape, mais mini na oleto. Mais pourquoi man la fi rabo deuxième étape to? Parce que première étape to, parce que la fi ta le folo première étape ka assuré. Nous assuré ta dron, n'sta deuxième étape là. Deuxième étape ni mumundi. Mais na association men sigi lan si association sigi pari parce que pour y rataka man sa fanankan ikilinte na wulila ou bien on est 10 ou 20 khawuli kombe takala man taka association to la fo taka association la ka représenter o association fana mumunti jara belemu abe jara bele représenter là et sa femme je sais que comme ngada mutanya me dolunte sonna kuma kanyima dolunte sonna ma mais men nunte sonna ma alanka nolu jube jamais alan kan no jube moko membe na la fole alkan hana al fambata nyimbe combattre kulu nyimmen na nyinte takala nya toi t'es qui pour dire ça nte jam pour xam ko répond nte jam pour xam ko tulu dia kuma fo mbe janne pour xadna ben kan le fo ko men sin na ben ani ko men min na benno e janne bengi na la na prochain thème comme samedi na la et mumun la devoir ti mumun na droit ti na kachabe kela wole kan bon mba jube la fana kan organiser e komi pour fon na kosi taka kuno nyamen na alan sa jube ko kunde ni bato ira avancer to c'est mieux nsi organiser moko ni la fita participer lato itigisi inscrit someno nyin kono la isafo pour nkana nyoko ambete ligno fana na parce que comme moko jamale si demande ki vidéo fana vidéo manyan tambila erkilina entre 45 minutes et 1 heure de temps nte sabunna wala comme une vidéo passée à débat jamfata parce que débat c'est tellement intéressant bela fita khakumala donc vidéo inketa faut 2 heures de temps et ça la femme donc ninga jube comme tilikilin kunte janni mois de décembre tema 24 samedi le beje au 24 samedi inshallah wo be programmé tale déjà alsalo wala to khafo ko mbenji jakan na ko kono be avancer kan wallahi nta fanga be baro dokomanding le lañ ko kono la mo dolu beje wolu be gere façon ke kanga ko kono la ala khamelo waseta wallahi alami sarala ila ke barol la barinken si même falia la mer la lu ni même mi fenkeno itigi kenye jija ya vidéo partager ou bien itigi re jija ya vidéo ya la commentaire keje ou bien ire jija bangali khafo nyamen na ko mo kon dingi bedame har ni bole aimer la droit ha aimer ni dumbe direct le jube ka ni na ta commenter ça commencer ko salam alaykum bal kontonna bonjour be ça fait ringe amanjare ka ça fait fama bonjour ni ndron ni ko bula atakata asilon ko mo jama tumba jube ka direct wakatola bon on ba jube la kan organiser nyamen na fana e wole munyinti nimbe temmen fola mba publier la le junna à partir de là temni ni ta halon kuma be bulu temni kono la khafo e itigisi jija isi message ki ma nsalon ni moko menube kuma la someno nyin kono la et ça la femme donc ala nga jube ko ni moko ni si kudo nati no ato ko men ngalon asi na avancer itigire jija irela ko nati yo na direct kunya be mundin compliqué ni invitation de l'ubnata mais lire non et comme depuis tout à l'heure là je sais plus quoi faire mo menra demande qui al demande to qui khadjali silla depuis Espagne ni be ligno là et la demande qui nyekili inshallah comme inyanta participer là les cadeaux fo bading lien ici participer era dondin fo bading lien ni o tambitanga fo nyamen na kotondi karangale sifano fara ala jube mo men be décourager la ko kono atigo inte tarla jamfarin na bari alan kan no jube jaran ko lu amko kendo le khasiya agere la le khasiya gero fana nya façon jomantele lu ba jube leslan organiser gero même machine te lu rancer ala nga jube nga kewonya mogo fana ni be ligno la kuma be bulu khafa kuoto itigre la demande ki ngeti kili e kamelo nga kuoto isi do to fato
yo njenye maintenant c'est pas facile de tout ira sigi wakati be kuma donc killing mogolu be participer kanne ibe kumo men fo kan c'est intéressant vraiment c'est intéressant mais combat même mo kilim mi asambano mo fula mi asambano fo mo jamale khamuta nyoko fe mais je pense que jarankolu bi jamale kha famu mo ndi ni be groupe nyinto jarankolu kambenta ni takata akeila beje rajou donc rajouter ala jubi alaka amilu makafu jaranko be katara pasinyin ka jaranko fengo fendi na katara intereso soso kan mana ku wala febe reso soso kan ku kendo lela wallahi ninga jube ka avancer grupo nyi moko siata nga mbenta fengo fendi to nga publier grupo nyinka wallahi haluba jelale 2019 aketa president dindi na sigita fa khafo ko na kontrobe jahan kolie na kontrobe oriental mo kolie akana kenye ko fonte dala dem fa halele fa déjà ni ko mo ko e kombunya fe fa ngale fe fambunya folo e fa ngabe fambunya la nyadi nta jahan kan ko le mitati nta bete bunya la le fa na ngambunya e ko mimbe mo ko tulu bunya la nyame bare kan tu juturi nyokola avancement di oto isa jele sio do be makatakan abe kudo katakan afanyen satra be niveau men na jahan ko do fanan banyo kon kuole katakan mais on préfère bon c'est-à-dire mi hani jahan ko taje o mbe o sido le taje la wo be gero men na abe avancer ka kadu nga commencer tenne den ntel nja suivi kamende wole bala avancer la wala njenko di lamba dingo wo menna wonte avancer la e komi nsi hani politique kono mokolu jube politique kono mokolu nous on préfère ka moko kutenga jahan ko lu représenter ko jahan ka dinglu fangalu mais afuta nyaawo nyandi jahan ka dinga mimbele sago kenonye mais jahan ka dingi wo be men kelanye wallahi si kutente wo kelanye donc ala nga hinnam fanna ala nga njija wallahi mbe badingi betrala na association inshallah comme association démarche manoko mais inshallah semaine prochaine mbako démarrer lale comme nga fanya menna dimanche tambi ba ko ni ma fonko mbe kachala kuola nkachata kuola fo kana bula bila mbako le nyangini kam mais inshallah association imbe yelale jaranko be kunga kilingato mogo menu ba tarla anyaton kayala postulu be disponible ne folo mogo be engager ne menu be postulu tala mais actuellement be janda mena postulu be libéré ne folo khata depuis président la postuma donc fo khata bla membre la postula donc postu be libéré ne folo postumanta folo mogo ndi si t'es vraiment motivé pour mener ce combat là itigo si présenter non nte jutu la mogo ma mbe questionner la le khela ku analyser na khatra vraiment itigo samano walle imiamano parce que combat même ma fo combat damu talabi sinin khadabla non combat même la fitale ha continuer fon dingulu sin telu place ota mamaringu sin dingulu place ota donc mogo ndi ni halon compagnie isa damu taleno décourager tato itaka c'est-à-dire mo ning kafuta dron ante komi itaka defo jente la dre xe écarter na ko kari beten non wante ni xa defo je damen ne be jele réparer la ira problème je damen de soxo be damen ne be jele réparer la mais msi wo fanan kenya di parce que nteluma hani gerenya jaxan ko ma hani gerenya voilà nimbe kafurin ni khadde foje mo khola dro sa je xé écarter le au lieu khalo kha tonya fayen directement kha fayen jan de fo be janga fere ke nga jan changer isa je xé écarter mo khola ni xé écarter ala alla ko be to ben nyadi isa je o fana ñete ka ja xoti to ko ka I ja xoti voilà ni atin fulo men jana écarté ñoko la sila membe kafo kono la ni wo kafo wo place soton wo kafo kono sila ete jo kafo détester kanne ete jo kafo gwa kam mo khulien ne ebe kafo gwa la mo khulien dalila jomanna tie ki ite be famma
ite kanantelu kantelu benna kafola ikafo ko Allah kafu nyimbe tenne nyimbe sagirin tenne ite be famma déjà ite xeye carte kafola. Toi t'es qui pour dire ça? Donc fo nga jubele kuo menu xalon abenna kafolu retardering fo nga jubele kuo menu xalon abenna kafolu la reculer kan kuo menu xalon ibenna kafolu jensen kan e comme nga fo nyame dolu be politique kono déjà wolu njenin kafu menda dala do wodo la herante woto nte moko ma personnellement donc kumo kenyale be takala wonya voilà wo moko dolu be je ila heralen tente la kafoto donc wonte dialogue lien wonte dialogue lien bon ala khanda kana manke kilenti dolu be je wolu hasidiya le fatulu sondo mela comme hasidiya mu jangaroleti donc jangarole mu itelumi kafo sambano imi bulano kafo nyato idu malafi ka moko fanan nyato donc o moko lu fanan sitarle moko lu konola personnellement ma moko rencontrer folo mais a moko lu fanan sitarle no moko lu konola donc la ntelu mundin dula lu nyanta kala min to ti moko ni be groupe soldat kono t'es prêt pour le combat ko ka jaran ko lu respecter ka jaran ko lu représenter nyanta fengo fending kala ala nga den président même be sigila 2019 na sigita lumenna aga fa konna contrôle be jagan kolia anene manke barni jagan kolu nin kambenta e comme nganna groupe to la nyame jagan kolu kambenta mo ndi ni be groupe nto e kamo lu rajouter donc mo jama katara groupe in kono jagan kolu na ku be passer là na information lu ni information même be même lu ni qabla groupe kono donc comme ça jagan ko be saje mo nin commentaire be bulu qabla groupe in kono la y a pas de problème groupe be ku ngakilingato tout simplement nga fole dron donc comme groupe même ayeleta combat le kama pour nga avancer donc ha moko do la photo buladje sayin alama moko men d'accord fa comme be jele lawoma pour unte je suis pas d'accord mais ha fa konta manson kula kami ke non ni ka fo son ta même madron le be kala donc mais juste un conseil a di moko lu man ta kamel longa to kana son wo ku façon là mais si kulu buladje bon parce que dunia fana il faut rigoler un peu voilà ko jele ko lu bien na dindi nyalto foti façon dul beje bon si wol ken bula leje mais jangar to photo ni naluma photo lu pour unte c'est même pas la peine yo donc participation menunata bon mbaju be la dole kili malon fatigo be ligno la fa be répondre fante répondre atigola fita participer là inshallah ni aka téléphone décroché à s'y présenter et puis a fanansi dondin kacha bading lian et na prochaine thème le mu e comme nga fali nyamena wala mu samedi prochain inshallah na samedi prochain thème et mumu na devoir ti et mumu na droit ti donc mo ni taka dondi lo nyinte itigo xe i préparer pour samedi prochain mumu na devoir ti et mumu na droit ti donc on be do katcha la wala to parce que pour ira combat fanan samba aske no nte malon do malon bari mokolu belento men no xalo ils sont bien placés pour xana devoir long mokolu belento ils sont bien placés pour xana na fengolo na droit long yo ikomi nsafo nyamen na ntella bundu doha munding attaquer wolungo enkoni le munak mogoni malon alabanta mboloke lale ko bundu silo mi dadano parce que est-ce que bundu sil impo sarale yo est-ce que bundu sil impo sarale donc ntella silo be dendi wo impo le la banque ali ngamiraw ko kono silande na gatarante la silo be dendi na impo sara bali alla ou bien na impo sara est-ce que on tele fa be wuli la godo cotiser gala nyoko kan katara mansa ya banko mansa konna impo felenti non n'importe quoi ntelunte wokela haninje Europe banko men kan jang Europe banko nyin est-ce que if mo ko fa le be godo la nyoko kan katara yo ali haketu de ngalo malo pourquoi na portable be nyinke ka fo réseau le mu fo même je sais pas
asinya fulanjang le jenti asinyinke asikuntu le bip après asinanari iyo donc atigo koko impo Kenya parce que Facebook ngajele Facebook yeleta il était 21h Facebook yeleta 21h tout mole donc atigo ka message kintema il était 23h comme ça et Facebook fermeta 23h45 donc a kan bloqué wo tumanale je pense que atigo ka Facebook yele drone pour ka message kimma ngala message recevoir et puis à Facebook fermé mais tout ça au mu jele fe nyaleti si t'as des couilles il faut venir en phase il a vrai Facebook il a message kimma nye jabi ndente jan kele kamao tu vois mais kafo koko donc que na kafo mandite comme be kafo dabla la non mon frère wonte kekan. Voilà, donc je m'excuse pour voilà pour dire ça, mais à un moment donné c'est important mon rôle halon khafoko obstacle lu belem fananu nyato mbet sagun kammenula pour pour affronter. Voilà. Donc je pense que côté Facebook la problème ndimbena fengola et ngamera mba danna janne mba fulalien assalamu alaikum et alkanangina de na tournoi inshallah baninko la tournoi le 11 août à partir de 8h du matin jahankolu alambe rabenje gumbelinko la tournoi à partir de 18 août 8h du matin berabenje mokosi kana retard donc mba folalien assalamu alaikum mbe kumo danna jan prochain thème wala mu munna devoir ti et mu munna droit ti